नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक। आज हांव तुमचे मुखार हाडलें चिकन वडा करची रीत एकदम इजी जावचे, फास्टेस्ट जावचे, तशेंच टिफिनाक या इवनिंग स्नॅक्साक बारीच सुलभान करची हे रेसिपी जावन आसा। तर शुरू करया आयची ही रेसिपी। ही रेसिपी करूंक हांगा हांवें 4 बॉइल्ड पोटॅटोज करून गेल्यात, 4 उकडले बटाटे ते हांवें पील करून स्क्रेप केल्यात। तशेंच सांगाता इल्ले कॅरेट मिडियम सायजाचे, इल्लेशे कणपरी पालो 1 मुठभर, 2 तीख नतल्यो मिरसांग्यो, तरणी मिरसांग्यो, तशेंच 2 मिडियम सायजाचे चॉप केल्ले पियाव हे पुरा या एका बाउलांत घालचे। तशेंच 1 कप श्रेडेड चिकन, हे चिकन उकडून ताचे बरे क्रिस्पर कर दवरचे। हे आमी तुका दाखयला तितले क्रिस्पी आल्या पुरो हातांत आमकां हातांत काडल्यार या पोकान काडल्यार जाता। हे करून सांगाता आतां आमी 1 टेबल स्पून भर चिली फ्लेक्स घालचे, तशेंच अर्धे टीस्पून भर मिरयां पावडर, अर्धे टीस्पून भर कणपरी पावडर, कालदे टीस्पून भर जिरे पावडर, अर्धे टीस्पून भर हळदी पावडर, तशेंच रुची प्रमाणे मीठ, हांगा 1 टीस्पून मीठ घाला। हे पुरा मिक्स करचे, कंबाइन करचे, बरें बाइंड करचे। तशेंच बाइंडिंग बरें जमचे खातीर हांगा आमी खंयची मैदा या कॉर्नफ्लावर यूज करिना, ब्रेड क्रम्स करचे। ही घरात ताल्ल्या ब्रेडांत इल्लेशे तव्यांत उब करचे आनी आल्टी पल्टी करचे आनी ताचो पिठो मिक्सरान करचे। घरात ब्रेड क्रम्स करूंक आसा। हांगा आमचे मिश्रण रेडी जाला वडा करूंक। हातांत इल्लेशे तेल घालचे आनी इल्लेशे पोर्शन हातान काडून घेवचे आनी ताची एक वडा करचे। वडा ना जाल्यार हांवें थोडे मात वडा केल्यात, वडा नातल्यार डायरेक्टली तुमकां कटलेट्सा बरे करूंक जाता। शेप कटलेट्साची खंयचे नमुनेरी करूं ते जरुरी ना की वडा जायचे म्हणून, खाली भुरग्यांक इल्लेशे इंट्रस्टिंग दाखोवचे खातीर अशें केल्यार जालें। हे एक झटपट जमचे चिकन कटलेट जावन आसा। कोणी केदाळे खंयच्या वेळार हे करूं येता, आमी स्पेशली इवनिंग स्नॅक्स या भुरग्यांच्या टिफिना खातीर करचे। तुमी ही रेसिपी फॉलो करूं येता। तुमकां ही रेसिपी पळोवन बरी लागली वय तर एक लायक बटना क्लिक करा, तशेंच तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सांत तिळसिया। हांगा हांवें कालदे कपवर ब्रेड क्रम्स सायडीन दवरला, हे आमकां कोटिंग करच्या खातीर। तशेंच कालदे कपवर मैदा करून गेला, ताका इल्लेशें उदक घालचें आनी ताची एक ती स्लरी करून दवरचें। हांगा जाय तर तुमकां मीठ घालवेत या पेपर पावडर घालवेत, कशें जाय तशें हांवें हांगा प्लेन दवरला। हे आतां मिक्स करचें आनी एक स्लरी बरी करून सोडचें, कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचे वडे डिप करूंक आसा हातूंत आनी आमकां फ्राय करूंक आसा। हे सगळें प्रिपरेशन जाल्या उपरांत आमी आतां कढायांत हे भाजूंक आसा। हांगा हांवें कढायांत इल्लें तेल काडून गेलां, तशेंच कटलेट्स हांवें पयले स्लरी केल्ले आसा न्ही मैदाचें, तातूंत डीप केलें आनी कोटिंग करून ब्रेड क्रम्सान कोटिंग केलें आनी हें भाजलें। भाजतना हांगा उजो लो टू मिडियम दवरल्यार बरें, नातल्यार वयल्या सायडीन करपाता पूण दॅट एक्चुअल टेक्स्चर हेजें न्ही अच्छे ब्रेड क्रम्साचे ते येना, खाली भायर करपाता मात्र आनी भितर उकडना। त्या देखून हे लो टू मिडियम उजार दवरचे आनी हे बरें भाजून काडचें। दोन्ही सायडींनी आल्टी पल्टी करून भाजचें। एक सायडीन कलर चेंज जावन आयला, तुमकां हांगा व्हिडिओर दिसता। ते दळा आमी 2-3 मिनिटां खातीर अशें आल्टी पल्टी करून हे कटलेट्स भाजून काडचे। एकदम इजी आनी फास्टेस्ट जावची ही रेसिपी। तशेंच घरात आशिल्ल्या वस्तूची उपयोग करून ही रेसिपी आमकां करूंक आसा। बरो आसता आयची रेसिपी तुमकां पसंद जाली म्हणून, पसंद जाल्यार प्लीज एक लायक बटना क्लिक करा, तशेंच तुमची फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सांत तिळसिया आनी तुमकां नवी खंयची रेसिपी जाय तर तेय कमेंट बॉक्सांत अपडेट करा। तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करून म्हाका प्रोत्साह दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं। कोणी येदूळ सबस्क्रायब करुना जाल्यार गळाय करिनासतना म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी म्हाका सहकारसिया। बेगीनच येता नव्या रेसिपी वट्टू। टिल देन टेक केअर, गॉड ब्लेस। तुमच्या मोगाची कविता। थँक्यू फॉर वॉचिंग।